9 मई हमलों में सजाएं, पीटीआई के बड़े बड़े नाम ऐवानों से आउट। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब और शिबली फराज समेत 9 अरकान को नाअहल करार दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के फैसलों की रोशनी में 9 अरकान को नाअहल करार दिया गया। हामिद रजा, जरताज गुल, राय हैदर अली शामिल, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही और राय मुर्तजा को भी नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल होने वाले तमाम अरकान को नशिस्तें खाली करार दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम 9 अरकान को कैद की सजाएं हो चुकी। What people don't like to say about India, they're the highest tariff nation. They have the highest tariff of anybody. We do very, very little business with India because their tariffs are so high. So India has not been a good trading partner because they do a lot of business with us, but we don't do business with them. So we settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine. And if they're going to do that, then I'm not going to be happy. ट्रंप का भारत को झटके पे झटका, 24 घंटे में मजीद टैरिफ का धचका। अमरीकी सदर ने कहा रूस से तेल की खरीदारी पर भारत पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। भारत पर मौजूदा 25% टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। रूसी तेल पर टैरिफ बढ़ाएंगे। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की फिक्र नहीं। भारत अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं, इकदामात से नाखुश हैं। भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन जंग के लिए ईंधन फराहम कर रहा। अगर तवानाई की कीमतें कम हो जाएं तो पुतिन लोगों को मारना बंद कर दे। बांग्लादेशी हुकूमत का अगले साल फरवरी में आम इंतखाबात कराने का ऐलान। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने कहा इलेक्शन कमीशन से फरवरी में इंतखाबात कराने की बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त करेंगे। अवाम जमहूरियत के अगले बाब की तश्कील में आवाज़ के मुस्तहिक हैं। हुकूमत का POR कार्ड होल्डर गैर मुल्कियों की वापसी के लिए बड़ा फैसला। वजारत दाखिला ने POR कार्ड होल्डर अफगानों की वापसी के मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। POR कार्ड होल्डर्स की रज़ाकाराना वापसी का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। बाकी POR कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों की वापसी 1 सितंबर को शुरू होगी। फैसला सिक्योरिटी खदशात और वसाइल पर बढ़ते दबाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया। PTI का फ्रेंडली एहतजाज, अरकान का पार्लियामेंट से बाहर जाने से इनकार। असेंबली इजलास खत्म होने के बावजूद लॉबी में बैठे रहे। स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात में गिरफ्तारी से बचाने की दरख्वास्त की। स्पीकर ने मुतालबे पर मुतबादिल गेट खुलवाया। अपोजिशन अरकान फिर भी ना निकले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर हैरत अंगेज तौर पर पार्लियामेंट आए ही नहीं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं PTI की एहतजाज की कॉल पर लोग नहीं निकले। मुजफ्फरगढ़ में NA 174 का ज़िम्न इंतखाब ता हुक्म सानी मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। 17 जुलाई को जारी इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा हुक्म तक इंतखाब रोकने का फैसला दिया। अदालत ने जमशेद दस्ती की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। भारतीय गासिबाना इकदाम के 6 साल, जम्मू कश्मीर का यौम इस्तेहसाल। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, दुनिया भर में एहतजाज की कॉल। यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में रैलियां। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत छीनी। कश्मीरी अवाम आज भी हक़ खुद इरादियत के लिए सरापा एहतजाज। भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी। इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर अपने कब्जे को मुस्तहकम करने और उसकी बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़िया हिस्सियत को ख़त्म करने के लिए उठाया है। भारत के इन तमाम क़वानीन और पॉलिसियों को भी मुस्तरद करता है जिसका मकसद इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी नक्शे को तब्दील करना है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर, भारतीय मुजालिम के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। अमूर कश्मीर अमीर मुकाम की करारदाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। भारतीय मुजालिम की मज़म्मत। शाज़िया मरी की अंग्रेज़ी ज़ुबान में करारदाद भी मुतफ़िक़ा मंजूर। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा भारत ओछे हथकंडों से कश्मीरियों की जिद्दोजहद को नहीं दबा सकता। मुस्तफ़ा कमाल बोले भारत ने मसला कश्मीर पसे पुश्त डालने के लिए पाकिस्तान में कई महाज खोले।
یوم استحصال کشمیر، ٹوٹے گی ظلم کی زنجیر، آزاد ہوگی وادی جنت نظیر۔ یوم استحصال کشمیر پر یکجہتی کا پیغام، ٹی چوک تک ریلی کا اہتمام، حکام، نوجوان، طلبہ اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکاء نے کشمیریوں کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے لگائے۔ کوئٹہ، کراچی، ملتان، مانسہرہ، ڈیرہ بگٹی، سکردو اور دیگر شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ پرامن شہریوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے، وہاں ان کی آزادی سلب کی ہوئی ہے، اظہار پر پابندی ہے اور ہر روز انسانیت شرمندہ ہو رہی ہے۔ اس کی ہم بھرپور مذمت کریں۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اس پر سمجھوتا ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں پاکستانی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہیں، عالمی برادری کشمیر کے متعلق اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے، مظلوم کشمیریوں کو ان کے جائز حقوق دلوائے۔ وزیر اعظم کی کسانوں کے لیے قرض کے حصول میں آسانی پیدا کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی ترقیاتی بینک کی اصلاحات کے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے کسان کو عزت اور تکریم دینی ہوگی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR میں اصلاحات پر بھی اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے کہا کسٹم کلیئرنس میں اصلاحات کا مکمل ملک بھر پر یکساں منفرد ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ الیکٹرک وہیکل سبسڈی اسکیم کی منظوری دے دی۔ 1,16,000 الیکٹرک بائکس، 3,170 رکشے اور لوڈرز اسکیم میں شامل۔ پہلے مرحلے میں 40,000 بائکس اور 1,000 الیکٹرک رکشے دیے جائیں گے۔ امتحان میں ٹاپ کرنے والے طلباء کو مفت الیکٹرک بائکس دینے کا فیصلہ۔ ECC نے 23 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری سے کئی اضلاع کے پولیس سربراہ تبدیل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے درجنوں پولیس افسروں کے خود انٹرویو کیے۔ طارق ولایت، رحیم یار خان اور عمر فاروق گجرات کے DPO تعینات، غضنفر علی مظفر گڑھ اور فراز احمد ننکانہ کے DPO مقرر، مہروان خان اٹک اور امارہ شیرازی خوشاب کی DPO تعینات، بشرا جمیل کو SSP آپریشنز فیصل آباد، کاشف اسلم کو CTO ملتان تعینات کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس۔ 123 نکاتی ایجنڈے کی منظوری۔ صنعتی ورکرز کے لیے 1,220 فلیٹس دینے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ورکرز سے فلیٹس کی قیمت وصول کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ کابینہ نے ورکرز کی تنخواہ یکساں طور پر 40,000 کرنے کی منظوری دے دی۔ فلڈ ڈیوٹی دینے والے اہلکاروں کے لیے 50,000 روپے انعام کا اعلان۔